the Bangladeshi Qadis, Bangladeshi Hufaz have been securing international prizes, recognition from the whole world. It is our pride. It is our honor. We have to continue our efforts, inshallah. पाकिस्तान से और हिंदुस्तान से जिनाजा तशरीफ आमरी फरमाई है, हम उनको दिल के गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। नहनु नुरहिबु बिकुम तरहीबन मिन जानिबी व मिन जानिबि वज़ारा अश-शुऊन अद-दीनिया जमहूरियत बांग्लादेश अश-शाइरिया। नहनु मसरूर जिद्दन व सईद जिद्दन बिलिकाइकुम व बिज़ियारतिकुम। স্বাধীন হওয়ার পর থেকে আমাদের বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় আমাদের হাফেজরা, আমাদের কারিরা একজন ব্যক্তি না, এটা আমাদের জন্য